ala ka ɲuman don mali la a kun nana anw fɛ yan a nana baara min kɛ n'o ye ka jamana bɔ jamana bɛ bolo min kan hali bi ala ka ɲuman se a fana ba ma ala ka ɲuman se mali bɛɛ bolo URD tɔgɔ la ne tɔgɔ Burema Ɲamele bɛɛ bɛ wele Nabi n'i y'an sere yan bi an nana de parce que a nana bonya min ka anw ye ka bonya ma sigi so bamananw y'o fɔ ko hali den n'a y'i bonya k'a ka ala kɛ fa ni dɔgɔnin ye anw URD mɔgɔw anw kɔntana ka da sababu dɔ kan o ye sababu jumɛn ye n'i ye anw ka programme ta k'a lajɛ bi changement dɔw donna la 2013 de mais 2013 wagati a y'a sɔrɔ au moins 50 à 40% o tun b'an bolo mais i b'a dɔn mɔgɔninfin bamananw b'o de fɔ ko i cɛ man yɛrɛ da anw mana fɔ cogo o cogo mɔgɔw tun b'a fɔ non nin ye Sumala ka mɔgɔw ye mais ala y'an kunnaja ka ala ka cidenw ci anw ma n'o kɛra CDR n'a ka ɲɛmɔgɔw ye olu ye maliyɛnw deli tiɲɛ cogo min na u tun tɛ kuma fɛn kan n'u tɛ fɛn min dɔn olu ka taa ka tila ka taa ye lajɛliw kɛ k'a ye an ye lajɛliw kɔnɔ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la Sumala ye maa min ye a tila k'o bɔ jamana denw ye bi maa caman tun bɛ yen kunun o tun tɛ sɔn Sumala ka kuma ma hali ni anw y'a fɔ a ye bi olu bɛ sɔn o ma donc an b'u ko k'olu n'o karamɔgɔ la CDR tiɲɛ n'a muso bɛɛ sabu adamaden hali alakira mɔgɔw ba mun ni mɔgɔw ye o de ka taali ka tɛmɛ i yɛrɛ donc an b'o k'olu n'o karamɔgɔ la ka Mali den bɛɛ fo mais programme min filɛ nin ye an bɛ élection bila mɔgɔw tɛ président ta a tɔgɔ kosɔn i bɛ président ta a bɛna baara min kɛ donc an b'a ɲini Mali cɛman a n'a musomanw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ taa don élection yɔrɔ la i k'i jija i k'i miiri fɔlɔ i ka jamana la k'i miiri yɛrɛ la k'i miiri denw na k'i miiri mɔdenw na k'i miiri jamana in bɛna kɛ cogo jumɛn san kɛmɛ ɲinan n'i y'i miiri o la i bɛ tali kɛ ni programme ye o de kosɔn n'i y'a ye ko RASPAT bi a bɛ se ka to Mali la maliyɛn électeur yɛrɛ n'i y'a jateminɛ anw man ca minnu bɛ voté mais n'i y'a bɔlen ka na se anw ma a b'a dɔn de anw bɛ se ka fɛn dɔ de lase jamana kɔnɔ donc an b'a ɲini maliyɛn diaspora bɛɛ fɛ ne yɛrɛ dabi ne taara Mali la ka taa campagne kɛ an ka village la ka taa campagne kɛ an ka commune na ka taa campagne kɛ yɔrɔ caman na hali sisan n bɛ continuer an b'a ɲini maliyɛn belebele bɛɛ lajɛlen CDR cɛ a n'a muso RD cɛ a n'a muso ani mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ alternance la bɛɛ lajɛlen k'i jija anw minnu bɛ kɔfɛ Alasan ye kuma dɔ fɔ an ye u y'a lawula ma ka anw bɔ élection kɔnɔ u y'an bɔ élection kɔnɔ mais u tɛ se k'an bɔ a kɔnɔ parce que anw ka élection ye fɛn fila ye anw yɛrɛ ani an bɛ se ka min kɛ so an bɛ se ka min kɛ so o de ka ca donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ k'u jija k'o kɛ donc an bɛ jigin k'a kuma Aïssata Sidibé, directrice campagne URD New York kuma bɛɛ fɔra ka ban an ka gidi nana ala y'a ɲuman se yan bi an b'a deli ala fɛ ala k'a ɲuman segin so fɛn min b'a natɔ sɔrɔ y'a dɔn bɛɛ kana tatɔ sɔrɔ a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ de a man di ye nka i ɲɛ t'a la o kɔni o tɛ tɛmɛ donc kuma bɛɛ fɔra ka ban ne kɔni bɛ min fɔ ne bɛ n sinsin yɔrɔ min n'i ko k'i bɛ yɛlɛma kɛ i bɛ voter de bɛɛ ka bɔ ka taa ka carte d'électeur ta le 29 ni ala sɔnna ka changement kɛ minnu bɛ yan an ka ci bila an ka mɔgɔw ma bɛɛ ka bɔ ka taa ka carte ta le 29 ka différence kɛ Mali ko ɲɛdimi ni kɔnɔdimi kɛ gɛlɛya min bɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn o de tun don k'a fɔ aw bɛɛ ye donc bɛɛ k'i jija carte ko in na ok aw bɛɛ merci one love à vous tous. Assalamu alaikum. Aw bɛ yan bi an nalen don ka na Arasa bilasira ala y'a ɲuman don yan tuguni ala k'a ɲuman don Mali la an y'a kalifa ala la masa min tɛ kalifa tiɲɛ a bɛ kɛlɛ min na a b'an fantanw n'an jigintanw de ka kɛlɛ la kɛlɛ ala k'a kunna wolo d'a ma ala kana basi foyi foyi t'a la an y'a kalifa ala la masa min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'a ɲuman sen so ne ka kuma banna ɲuman nana kɛ ala k'a ɲuman sen. Assalamu alaikum. An ka gidi nana bɔ an ye a diyara n ye ala ka se n'a ɲuman ye Bamakɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka carte ta le 29 an k'o kɛ différence ye an k'an jija ka sini sɛnsɛn fɔ Kuluba mun de b'o kɛ voter de b'o kɛ bɛɛ k'i jija ka voter sini ka programme a ka ɲi trop surtout gidi yɛrɛ y'an bila ni gidi y'an bila yɔrɔ min na an bɛ yen fana programme ka ɲi ka fara o kan donc alhamdulilah an bɛ dugawu de kɛ gidi ɲuman nana foyi m'a sɔrɔ ala ka se n'a ɲuman ye foyi kana ɲuman sɔrɔ ok ne bɛɛ wuli. Ok, an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan CDR New York tɔgɔ la ani URD jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc RASPAT nana anw fɛ yan bi
a ye tourné kɛ a bɔra New York ka taa Washington ka bɔ Washington ka taa Philadelphie a bɛɛ a ye meeting hali su fɛ en seulement 2 jours 3 jours a ye dugu 4 de signé tantɔ donc ka yir'aw la k'a fɔ ko nin ye faso ko ye a tɛ sunɔgɔ a tɛ sɛgɛn a tɔgɔ ko yɛrɛ ko Chirbo donc an nana bila aéroport la ala k'a ɲuman se Mali la maliyɛnw k'a bisimila cogo min na u bɛ deli ka kɛ u b'a kɛ ten tɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga ala k'a di an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali ala k'a yɛlɛma an bɛ dugawu kɛ ala ka suma la ala k'a kɛ taw kelen Mali kɔnɔ ala ka taw kelen an ka projet ye mun ye c'est-à-dire mɔgɔw ka manifeste ala b'o kɛ o bɛ appliquer Mali kɔnɔ n'o appliquera maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ surtout an maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an minnu bɛ kɔ kan sincèrement an b'o de fɔ anw t'a gɛlɛya ni maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la parce que an bɛ degun min kɔnɔ bi ala de b'a dɔn donc an bɛ to raspas de kɔ raspas mana taa yɔrɔ min na an bɛ taa yen nɔ donc c'est-à-dire que manifeste mana mun fɔ o y'an bɛɛ lajɛlen hɔrɔn da ye o y'an bɛɛ lajɛlen kuma da ye an ka délégation wuli ka taa Bamakɔ cours la donc n'olu taara sigi ka mun fɔ an b'o respecter o diyagoya de donc an bɛ bɔ kuma la yan nɔ a kuma diyara raspas yɛrɛ ma donc a bɛ fila fɔ a bɛ sɔrɔ ka taa avion kɔnɔ merci beaucoup ala ka an to ɲɔgɔn ye aw bɛɛ kelen kelen na bɛ yan vraiment depuis n nana fo ka se bi la bonya dɔrɔn de taara bonya ala ka bonya ɲɔgɔn caman sigi aw bɛɛ kelen kelen na aw tɔgɔ la maliyɛn fɛn fɛn bɛ tunga la Amérique kɔnɔ jamana fɛn fɛn Afrique kɔnɔ Europe kɔnɔ ala ka aw bɛɛ ɲuman sigi so aw nana fɛn min ɲini ala ka sɔrɔli nɔgɔya ala ka aw lakana tunga la mun min ye aw labɔ ala ka to aw kɔrɔ ka don kibaruya la ko kun banna parce que n'o banna tunga ye bɔli dɔ ye ala k'an kisi a ma faso hami min bɛ aw la n'o kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan ala ka hami a wolo hɛrɛ la muso kanu min y'an fara ɲɔgɔn kan ala ka kanu kɛ hɛrɛ muso jɔli dusu min bɛ an na ala ka dusu a barika an ni IRD ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina min na hakilina ala k'a kɛ hɛrɛ ye faso ma anw ni IRD ala kana dato an si la hɔrɔnya kɛnɛ kan ala kana dato an si la fasojɔ kɛnɛ kan vraiment komi tɔw y'a fɔ cogo min ani an ka directrice de campagne fara n balimamuso fɛn fɛn bɛ yan démocratie don marifa tɛ mɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɔn t'i ka ye wa n t'i fɛ t'i bɔ a la fana donc fɛn min bɛ se ka mɔgɔ bila ye ni fɛn min bɛ se ka dɔ bɔ ye ka dɔ bila ye o ye i ka t'i ŋaniya sɛbɛntiya ni papiye faso tɛ wuli ka taa d'i ma nka e de bɛ taa ta an b'a dɔn n'a danna bɔnna ka mɔgɔ ma mɔgɔ si tɛ taa ta kibaruya minnu yɛrɛ bɛ yen minnu sɔrɔlen don c'est que carte d'électeur quasiment ja fila fana bɛ yen nka double bɛ yen o Côte d'Ivoire fana kɔnɔ u bɛ ka ivoiriyɛnw ta carte d'identité dilan ka di ivoiriyɛnw ma donc doublon minnu bɛ yen pour que olu ka voter bɔ concours la donc o kibaruya sera n ma il y a quasiment 1 heure de temps k'an to New York yan donc u y'a photo ta u y'a bɛɛ ci n ma ni sera Bamakɔ an bɛ baara k'a kan komi n yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire tarata don araba don an bɛ meeting na Korogo alamisa Bouaké o alamisa kelen San Pedro n bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ donc u ye maliyɛn caman bɛ yen san 5 kɛra carte d'identité maliyɛnw ma Côte d'Ivoire san 5 kɛra u tɛ carte nina sɔrɔ san 5 kɛra bɔ y'u jɛ passeport la mais en 2 jours bɔ a bɛ ka carte d'identité di ivoiriyɛnw ma maliyɛn tɔgɔ da u la pour que u ka voter donc n'i y'a si lajɛ san 75 ani 5 ko k'a taara Makan k'a ye alikaba munumunu siɲɛ 7 Makan fana sport bɛ kɛ o ni fiti tɛ kelen ye i bɛ se ka taa sport fana kɛ Makan wa kɔni taara mun na ala de b'a dɔn an ko bɛɛ bɛ b'a la mais nkalon bɛ wuli ni tiɲɛ wulila don min na a bɛ fanga sɔrɔ a la mɔgɔw kɔnna bɔ an ɲɛ wari min b'u bolo a jaga tɛ bɔ a bolo mɔgɔw kɔnna bɔ an ɲɛ fɛɛrɛ min b'u kɔnɔ suɲɛni na a jaga tɛ bɔ a la ala ka barika ni fasodenw ka tilennenya ni u ka détermination wari ma nafa sɔrɔ o nkalon ma jɔyɔrɔ sɔrɔ donc ko bɛɛ latigɛlen don pour que an kana taga i bɛ taa heure 2 i tɛ carte d'électeur sɔrɔ raison de plus bɛɛ ka taa dernière semaine nin na hali n'an ni dɛbɛn bɛ taa ka taa sigi an ka ta ka taa an y'a fɔ yan fana n'an taara an bɛ segin a kan carte sur tableau fɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko hɔrɔnya kɛnɛ kan u jɔyɔrɔ tɛ yen danbe kɛnɛ kan u jɔyɔrɔ tɛ yen bilen dalilu o t'u bolo bilen layidu kɛnɛ kan u tɛ se ka kuma parce que fɛn fɛn tun layidu taara a si ma timɛ o yɛrɛ programme dɔ karaba tile 2 in na k'a labɔ nka programme bɛɛ ye kɔlimatasi dɔ ye a tila bɛɛ Sumala ta ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ta ye si tɛ an bɛna nin kɛ o ye mun ma bila a la fɔlɔ a mun bilara a la
yani ka fo ibena ninke ye mun ke ibude nyefo foro no jara o ibena mun ka obeka faida gonga. problème il suffit pas d'avoir un programme pour les candidats sortants, il est question d'abord du bilan. Si le bilan il est bien, ensuite on va s'intéresser à ton programme pour les 5 prochaines années. Mais avant de nous présenter le programme, tu dois nous faire le bilan de ce que tu as fait. O de Boronya yi. On bolo yani buaka na ni programme yi. Atume ni jo folo di. Nyani laidu ta. Nana soro école so hake ni debe, nyani jo ka fraka. Nana soro ni kono hake de senime, nyani kono hake jo ka fraka. Nana soro ni mo hake de be sa insécurité la. Nye sabara do ya hake ni. Nana soro ni mo hake de be kongo soro, nye balo di ni mo hake ma. Nana soro kalantu tiene me kasene hake la, nyani na kasene hake la. Nana soro tu yedreme tanya nyake tani bouye. Donc no jara comme on dit bolo sanwre, le soro ko fana la je. Mais ni dama do kununa e kan wasini de ema. Koni o fana ko re o te datiki balada sagola. Ka hakli tiki fana ba don ni horonde ni faso de nyuma. Nous fana ba do mu. Donc ko côté comme ko kan yo bulu e ko men kule ba imbela élection do nous na ni wa fla fla. Donc wa klingile kuna ndona urne ngono ka bo photo ta ka bo ko wa klembedi ore bo furumso ami al neta foko tantible parce que tantie bonya to do o bonya be da mala mami ka kewale bonya kewale mo ko roba mi ka kewale kera ko yo komi na te ke horon ko kono bonya to ti se ka dawla ba manana ni ba flan sur bar kono ti bible ni fa flan sur bar kono ti bible donc ko to ro ibe kana furumso ami ana denge karim c'était un gorge où ça va des milliards chigi ani bube ku bena électeur sa ko malien bulu ko ni ekran nyemo c'est pas la peine iga barake ibe sans ça va que sonina wari ki be na élection soto ba ku santu ko ku be la ka voter donc utigera na fo ka tange bagay we ibe kana furum sona denge luka idéologie doctrine de campagne les maliens sont des chiens il nous faut beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'os et les jeter ils vont les lâcher. Donc, il y a encore des pour y avoir une zoologique, Mali est jardin zoologique. Allez, ni Karim ni Amin de Ben à Doroka Sport Filam, Amé Boko Babaninji. Donc, c'est dans leur rêve. Mais cette fois-ci, Nangera Bagan, il y a Alaka Bagan, tout le taille. Alaka Fanel Koumanda. Élection Tomanja, Obe New York Konoya, Obe Fambeya, Obe CDR bien organisé, URD bien organisé. Malien Yoro, Malien Bafla ni Kwamigang a voté. Ayaou Diladja. Moi, à Bafla Beka voté, moi, Agné. La criée mon photo côté de mon côté, mais Mirina Kodo. Nikibe Mouata, Tokama, Baby Fakika Almani. Et ni Fatese Simila, ni Fakon Beka Fendo, mais Autata Hardi. Donc, Nico Mekarsa, Vita fait qu'à Temi Fakane. Mais Faté Almani, c'est la conférence. Ça, c'est logique. Donc, nous, on est logique avec nous. Alaka campagne ke here ko amin alaka ke jeleya ko amin alaka ke klenia ko amin alaka tiela fasali tusudi amba amin élection choueni ke chite so makada kante dambe do je kono dambe mi go kai son zuyama oui nte qur'ane don te hadisa don te lenjini don te tawra don te jabur don ko alaka cibaw ya foro mina ka te mantoma kuna ye choueni yoro yoro ka yawda de aka molme on te dambe fona do anga lada kono ko dambe mi ba fo ko ila moto fe ni choueni ke ba ki da da ti ala mo fo yefo notre voilà diadi te forêt kaya to alama courant va beto aller. Donc c'est un peu ça le courage qui nous anime aujourd'hui, c'est un courage de la patrie ani ala sona mala ka barka amin élection le 29 ango boaka bla to antumbolo abe na meka bo daba amame mais abatu atu jago ya le 29 da ko klamo ni ala fi na makela avec ta ko frein deuxième tour est à la prenne Boabache ça nous tara wana furumso na de wana ko kitim na la kanu amin amin ko na ni so jara oui New York jara oui vraiment ni dumuni ke oui sino ko rakanye on y tient bunyala oui bunya de kai ina kaka on est une famille de CDR partout dans le monde c'est une école c'est une université. Parce que le sol dobe do be gende di première année obeta carré ko na CDR na gena o moyen so ukara ko so be CDR be université do be gen be ke fourien classe ko no be gen obeta carré ko no ka bani no ka soni. Maintenant les meilleurs étudiants arriveront à décrocher le diplôme de la patrie. Donc nous faut na maintenant bora ni bela programme le programme il y aura les projets de reconversion des ratés de CDR. On a avec on y voit avec des secondes passe pas. Ala ka nyoba no ya. Ala ka nyoba no ya.
ka fatiha aya fo boy ka ka fatiha alhamdulillah rabbil alamin ambe ala deli ya allah ya jabbar ya jilal wal ikram ya sama ya seba ka seba ni cey nya ban ni ko bela jina ko on malien de fantan se kan woni on to taw jamu kan warti dendo kale ma fa ka warti ya do ka wala la ka mwana ka bani bela jele ma ko yatime de utani ko fala to de utani nasoro we chine ko ma ke galunga rasa ke fa ti ba mi fa jamfa anyanyi ni ala fe denge numbe yoro fa ala ki ya rabbi denge numbe teme yoro fa ala ki teme ya rabbi nasoro la ko muso duwa ye chine balima muso duwa ye chine fe muso duwa ye chine ya rabbi anyanyi ni ala fe shehu be dese yoro na fa ala ki teme yanka ala ki teme yanka muso bela jene ka duwa ubiye wallahi an sel ko muganta ika duwa uba na sel ko nana na no senga jo bolo ka je unyana ibe bidine mi kono wallahi bi ko inshallah ba ci halala de yi wallahi te nyama dine ala ki ka duwa ala ka nga duwa u fara ifani ba ta ka ya rabbi amin rabbi amin diga gloki ala ba me so ko to seder bi Voilà. Hamana. oh sugu be va de sortir Voilà. non an ka taa selite la an ka taa selite la Voilà. Comment on renyaba la chugumina. Voilà. Guide préparé là avec ta 600. Avec au revoir du Mroma. Avec au revoir du Mroma. On va tout pour que Kaseka accompagne. Oui. C'est pour que vous voulez moi. Voilà. Problème faut être là. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Major. ay so mo to ci major Moi je suis major. Non, bas be gagner attaquer de quoi. Mais ah, Dieu. C'est lui. Ok. allez merci beaucoup allez Bachele Voilà. Voilà. Voilà, c'était ça. En Balmao. Ok. Abana. Non, c'est Vous voulez un président. Voilà, voilà. Vero porte-parole. Non, non, voilà, non, voilà, voilà, bas. Vraiment, vraiment, il baraba de que rasa kanalla. Voilà, Balmao. Awre nya bala de. Rasa nana. Bodongo, non, c'est-à-dire bas. Ajo. Voilà. c'est-à-dire que vous êtes les Pourquoi ateka famu? après Moi je suis le major. Non, équipe ya ka vero na faranyo. mission kura mi Voilà. ni an bana élection na kuma mina donc an bɛ vaurien minnu binna première ni deuxième ni troisième de la an b'o bɛɛ cɛ k'o di aw ma a b'u recycler comme ça o y'a sɔrɔ yɔrɔ an bɛ ka taa parce que anw ti jɔ donc an taatɔ sabu a b'u la recycler u tila ka exercice ɲuman kɛ u bɛ boli ka kuma na Aw yɛrɛ kuma mɛ. O ne ka baara ye. A tonton Ɲamele. Major Bass, professeur Bass. Voilà. les deux professeurs de New York Balmao. Aw yɛrɛ kuma bɛɛ mɛn. Minnu tun b'a la ko New York yan ko CDR tɛ yan tugun. Ala ye tiɲɛ segin an ma tuguni. Aw yɛrɛ ye. Atlanta CDR mɔgɔw fo. Voilà. Atlanta CDR an ɲinɛna u kɔ. Oui. U kun ko ko walasa ka taa mais temps ma se ka sɔrɔ. Temps ma se ka sɔrɔ. Donc fɛn bɛɛ cun-cun-cunna. Exactement. Malgré k'a cun-cunna an y'an débrouiller k'an ta kɛ. Oui. Donc vraiment bɛɛ lajɛlen ni ce. Oui. An donna minnu fana gasi la. Aw bɛ yafa an ma. Vraiment parce que cako ka ca. Oui. Jamako a ma nɔgɔ quoi. Oui, exactement. Voilà, parce que donc il y a Manganchi. Tout récemment, il y a Klibala. Dans ces 2 jours passés là. Quoi, que CDR, que Jama, faut être CDR qu'on a tout. Que CDR Mobetara. Kabe Bola. Ah, il y a Washington, Mobora Chugumina. Ah, il y a Tuguni. New York, il y a Mobora Chugumina. Philadelphie, Mobusigi, pendant des heures. Karasa Kono. Souffle. Souffle, faut qu'à dividon. 22h. Oui. 22h, 23h, meeting grave 22h, 23h. Oui. Philadelphie qu'on a là. Exactement. Fou façon qu'on a. Oui. Faut bon t'entraîner sans faire. Oui, nous be couler là. Oh. Olu yɛrɛ ma se ka mɔgɔ fila fara ɲɔgɔn kan fila kɔnɔ mais u bɛ bɔla don o don ka gosili kɛ fan bɛɛ ka kule u bɛ bu ni bɛɛ la fan bɛɛ mɔgɔ tɛ k'u jaabi u tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ka terrain kan u yɛrɛ ka terrain kan dɛ mais u bɛ se ka na dɔrɔn ka n'u sigi clavier kɔfɛ don o don ka kule n balimaw mais c'est ça n balimaw bon c'est ça voilà ok vraiment n balima tɔw filɛ nin ye an b'a essayer ka u filmer dɔɔni voilà Banfal
a bɛ cogo di bon an bɛ vidéo in ɲɔngiri yan vraiment merci à vous